श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी धरणी मातरम वंदे मातरम. Thank you, Akka, for bringing patriotism between us. ಹೆಸರನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅತಿ ಸುಖ ಗಳಿಸದೆ ದುಡಿವನು ಗೌರವ ಕಾಶಿಸದೆ ನೇಗಿಲ ಕುಲದೊಳಗಡಗಿದ ಕರ್ಮ ಓ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವಾಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ आरती उतारते प्राण दीप हो मगन
स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। हर के सूत्र में मोतियों की पंक्तियां, ग्राम नगर प्रांत से संगठित शक्तियां, लक्ष्य लक्ष्य रूप से राष्ट्र हो विराट तन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। Thank you all. Namaste and a very good morning to one and all present here. Wishing everyone a very happy Republic Day. Let us remember the values of our Constitution and work together for a better nation. Today is a special day as we gather here to celebrate talent, hard work and achievement. A prize is not just a reward but a recognition of dedication, discipline and determination. The prize distribution ceremony is an opportunity to appreciate those who have excelled and to inspire others to strive for excellence. Let us applaud the efforts of all the participants and congratulate the winners who have made us proud. Let us now proceed with the prize distribution ceremony. I would like to invite Srimati Pratima Didi to announce the names of the winners. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕು, ಅನಂತರ ಧರ್ಮ. ನನ್ನ ತರುಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ, ಇದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನುಡಿಮುತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಠೋಬಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಜೊತೆಗೆ 8, 9, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಷಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾನನೀಯ ಯುನಿ ದೀದಿ ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟರಾಜಮ್ಮನವರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಸರ್ ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮುರಳಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರೀ ಕಾಂತಾ ದೀದಿಯವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವಳು 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 590 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ಸರಸ್ವತಿ ವಿಠೋಬಾ ನಾಯಕ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮುರಳಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ MP ಗಿರಿಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯ ವಿನಮ್ರತೆ.
She has made us very proud, our school. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಂದನ, ಇವಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 573 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಠೋಬಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ. Congratulations, Chandana, for outstanding performance. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಗನ, ಟೋಟಲ್ 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 522. ಸರಸ್ವತಿ ವಿಠೋಬಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Congratulations, Gagana. Next is Dhruti. She has scored 116 marks in English out of 125 marks, and she has received the Bhagini Nivedita Puraskara. And also in Kannada, she has scored out of 100 out of 100, and she has received the Kuempu Pratibha Puraskara. I call upon Dhruti. She is not here. Next is Padmini. She has scored 100 out of 100 in Kannada, and she has received Kuempu Pratibha Puraskara. Congratulations. Ashok Bahadur Japal. He has scored 100 out of 100 in Hindi and has received Netaji Subhash Chandra Bose Award. Congratulations, Ashok. I call upon Ashok to receive the prize. I request Sri Kush Desai sir to give the prize to Ashok. As a token of encouragement, Srimati Puttarajamma Didi has generously presented Kuempu Pratibha Puraskara Award, and Kanta Didi has presented Dharmapala Prashasti for securing highest marks in Kannada and social science respectively. We are happy to announce that this award goes to Archana VM of class 10 for outstanding performance. I request Sri B.R. Nagaraj sir to present the prize to Archana. Bhagini Nivedita Pratibha Puraskara, and Shri Subhash Chandra Mishra ji has given Netaji Subhash Chandra Bose Puraskara for highest scorer in English and in Hindi respectively. We are happy to announce Shakuntala of class 10 as the recipient of this award. I request Srimati Monisha Desai Didi to present the prize.
generously presented S. Savitramma and Kavita Murali Smarnaka Prashasti for highest scorer in maths to encourage the excellence. Is awarded to Chandru VB of class 10. I call upon Chandru VB. I request Upadhyaya sir to present him the prize. Congratulations. Shri Murli Raoji has also presented S. Savitramma and Srimati Kavita Murli Smarnaka Prashasti for highest scorer in science. This award goes to Prerna of class 10 for outstanding performance. I request Shri B.R. Nagaraj sir to present the prize. I request Srimati Monika Desai Didi to present the prize to Prerna. Bhavyashri of class 9 has scored highest marks in Kannada, social science, Hindi and maths in 8th standard, and she is awarded by Kuempu Pratibha Puraskara in Kannada, Dharmapala Prashasti in social science, Netaji Subhash Chandra Prashasti in Hindi, and S. Savitramma and Srimati Kavita Murli Smarnaka Prashasti in maths. I request Shri Kushtesa Aikar to present the prize. Congratulations, Bhavyashri. Varsha of class 9 has secured highest marks in English and science and awarded by Bhagini Nivedita Pratibha Puraskara in English and S. Savitramma and Srimati Kavita Murali Smarnaka Prashasti in science. I request Varsha to come forward with her mother and to receive the prize. I request Upadhyaya sir to present her the prize. Now we will have the prize distribution for the skating competition. By the time they receive the prizes, I will announce the other students who also participated in the skating competition. I request them to please come forward. Vaibhav of class 2, Bhavya of class 4, Kushal of class 1, Vijwal of class 5 and Vijay Lakshmi of class 5. Vijay Lakshmi of class 4.
the third place in the state level Gita Gayana competition. So Here are the sportsmen. First, I would like to call here are the sportsmen. Here are the sportsmen. And lastly, give a big hand to Miss Darshini. Come and come forward and तेरी जोड़ी हमेशा खटकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो जिससे मिला इनकी छाया है रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम चलते बिना। आप दोनों सलामत रहे सबके दिल में। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। कौन ये पहचान के दिखा?
हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। भैया क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? हिंदू है या मुसलमान? हिंदू। मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। पापा हम इस समर कश्मीर घूमने जाएंगे ना? ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं ये आदमी मुस्लिम नहीं है। कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। नहीं, मोदी को बोलो। अपने आप बोलिए ना मुझे। जब सुन यू मुर्दा बस्ती मुर्दा है मगर, चेहरे पत्थर है दिल पत्थर, चेहरे पत्थर है दिल पत्थर। मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे भाई नफरत का ये अजगर, इस सरहद पर फुलकारेगा तब तक नफरत का ये अजगर। हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं? जब दोनों ही की गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, और उस दिन का रास्ता देखे जब खिलके तेरा चमन, जब खिलके मेरा भी चमन। कुछ लोग झाड़ियों में से आते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, बस किसी तरह हम वहां से जान बचाकर भाग निकले। ये अटैक हमारे देश पर था, सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं। उन्होंने सिर्फ हमारी बहनों के सिंदूर नहीं उजाड़े, भारत मां के सिंदूर पर हाथ डाला है। बहुत चुप रह लिया, बहुत डिफेंस खेल लिया, अब और नहीं, अब सीधा अटैक होगा। उनके घर में घुसकर मारेंगे सालों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे भारत मां की कसम, सिंदूर का बदला खून से लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से। उरी से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी इंडिया के इतिहास में, सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जिसको वो मुल्क कभी भुला नहीं पाएगा।
पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या? तुम्हारे बच्चों के भविष्य बर्बाद किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का प्रयोजन है पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे। मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। हम सब लहरा तिरंगा प्यारा, पर्वत भूरा सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछावे संगीन पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए ನಾನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ जब क्रिएशन ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ 嗯。